नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। मंगलवार जलपाईगुड़ी शहर के करला नदी के नेताजी सुभाष चंद्र ब्रिज के नीचे एक अज्ञात महिला का शव देखकर पूरे शहर में हलचल मच गई। प्राथमिक सूत्रों से जानकारी मिलती है कि उस महिला का अनुमानिक उम्र 30 से 40 वर्ष हो सकता है। स्थानीय सूत्रों से पता चलता है कि प्रातः भोर भ्रमण पर निकले एक व्यक्ति ने देखा कि नदी में कुछ तैर रहा है। अच्छी तरह देखा तो समझ आया कि एक महिला का मृत शव पानी में बह रहा है। इसके बाद खबर मिलते ही घटना स्थल पर जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना का पुलिस उपस्थित होती है। पुलिस की उपस्थिति में महिला का मृत शव नदी से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस सूत्रों से यह जानकारी मिलती है। जलपाईगुड़ी शहर के इस घटना से समस्त शहरों में हड़कंप मच गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला का शव पानी में उल्टा तैर रहा था। फलस्वरूप ऐसा लगता है कि कोई महिला को मारकर फिर करला नदी के सुभाष ब्रिज के नीचे रात के अंधकार में फेंक कर चला गया है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना का पुलिस पूरे मामला के छानबीन से जुट गई है। पुलिस सूत्रों का अनुमान है कि पोस्टमार्टम के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आएगा। उसके बाद ही महिला का मृत शव का रहस्य सबके सामने उभर कर आ जाएगा। আমি এক্ষুনি মর্নিং ওয়াক করতে এলাম, আমিও দেখতে পেলাম যে একটা বডি ভাসছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ তদন্ত করে দেখবে কি হয়েছে। সে একটা বডি পড়ে আছে, এখন কোনো খোঁজ খবর নাই। এটা তো খারাপ, নিজেই খারাপ। আজকে আমারই বডি হোক যারই বডি হোক, প্রশাসনে একটা দায়িত্ব। মানে এর আগেও তো এখানে বডি বারবার ভাসতে দেখা গেছে। হ্যাঁ, তো কি মনে হয় আপনার? আমার এগুলো খুবই খারাপ লাগে। चुराए गए मोबाइल फोन सह 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया मालदा के इंग्रेज बाजार थाना का पुलिस। आरोपी के पास से बरामद हुआ 50 नामी दामी कंपनी का मोबाइल फोन, जिसका अनुमानिक मूल्य बताया जा रहा है 4 लाख रुपए। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि चलती महीने के 2 तारीख को मालदा शहर के रविंद्र एवेन्यू इलाका के एक मोबाइल दुकान में कुछ बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फलस्वरूप शिकायत दर्ज के आधार पर मालदा जिला के इंग्रेज बाजार थाना का पुलिस गुप्त सूत्रों के अनुसार हबीबपुर इलाका से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार है। 23 वर्षीय साहेब दास जो हबीबपुर थाना इलाका के निवासी है, एवं दूसरा 25 वर्षीय देवव्रत सरकार इंग्रेज बाजार थाना के गैसपुर इलाका के निवासी है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिलती है कि आरोपी के पास से 50 नामी दामी कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया है। मंगलवार आरोपी को मालदा जिला अदालत में पेश किया जाएगा। देखो, इंग्लिश बाजार थाना टीम খুবই সুন্দর কাজ করেছে। 2 তারিখে শফাকত হোসেন ওর মোবাইলের দোকান রাজমহল রোডে, ওখান থেকে মোবাইলগুলো চুরি হয়। এফআইআর রেজিস্টার করা হয়। 30খানা নতুন মোবাইল চুরি হয়েছিল। ইংলিশ বাজার থানা ইনভেস্টিগেশন করে 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছে। টোটাল 48 মোবাইলস ওদের কাছ থেকে রিকভারি করা হয়েছে। তার মধ্যে 39 হচ্ছে নতুন আর বাকি হচ্ছে পুরনো। 9খানা পুরনো মোবাইলটা রিকভারি করা হয়েছে। যে শফাকত হোসেনের বাড়ি থেকে যেটা চুরি হয়েছিল তার মধ্যে 30খানা মোবাইল নতুন মোবাইল মধ্যে থেকে আমরা 27খানা মোবাইলটা এই আপাতত রিকভারি করতে পেরেছি। 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তার নাম হচ্ছে সাহেব দাস, গয়েশপুর ইংলিশ বাজার ওর বাড়ি, আর দেবব্রত সরকার তার বাড়ি হচ্ছে হাবিবপুর। এই 2 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। अन्य মোবাইলগুলো কোথায় থেকে ওরা চুরি করেছে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ওদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হবে। আরও আমরা ওদের কাছ থেকে যদি অন্য কাউকে এই মোবাইল বিক্রি করে থাকে, অন্য কোনো এদের সঙ্গে মোবাইল চক্রে জড়িত থাকে, তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করব। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434411110 এবং 9434123484।
জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। राज्य के वर्तमान सरकार के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को कटु शब्द सुनाए बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष। मंगलवार कोलकाता के न्यू टाउन के इको पार्क में पत्रकारों के समक्ष बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल का खाद्य मंत्री क्या कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का समस्त लोग यह जानते हैं। इस दिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2021 के विधानसभा निर्वाचन में बांग्ला बीजेपी के दखल में होगा, क्योंकि बांग्ला के लोग बीजेपी के साथ है। यह समस्त विषय तृणमूल को समझ आएगा विधानसभा निर्वाचन के बाद। और राज्य के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने जो कहा है उससे बांग्ला के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस दिन कोलकाता के इको पार्क में उस इलाके के लोगों के साथ बात विचार किए दिलीप बाबू। कोविड परिस्थिति में इस अंचल के लोग किस प्रकार रह रहे हैं इसका खोज खबर लेते हैं दिलीप बाबू। उन्होंने आगे कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः भ्रमण करना चाहिए नियम अनुसार। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है, यह कहना है दिलीप घोष का। ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा था कि उत्तर 24 परगना में 33-0 से हारेगा बीजेपी। ज्योतिप्रिय मल्लिक के जवाब में बीजेपी राज्य सभापति दिलीप घोष पत्रकारों के समक्ष इस दिन कहते हैं कि बीजेपी साधारण मनुष्य पर भरोसा करता है, फलस्वरूप राज्यवासी जो निर्णय लेंगे वही सर्वश्रेष्ठ होगा। साथ साथ दिलीप बाबू ने यह भी कहा कि तृणमूल को बीजेपी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। बीजेपी के साथ साधारण लोगों का संबंध हमेशा से ही अच्छा रहा है, यह कहना है बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष का। এতদিন যা যা উনি করেছেন সেগুলো উনি নিজে বলছেন, লোক জানে কে কী করছে, হিসাব হবে 21 সালে। সেই জন্য আমরা সাধারণ মানুষের ভরসা করি, তারা যা ডিসিশন ওটাই ঠিক, সবার চরিত্র তারা জানে। আমরা পরীক্ষা দিতে রাজি আছি, ওনারা পাবলিকের সামনে পরীক্ষা দিন, 21-এর রেজাল্ট হবে তখন বোঝা যাবে। এর আগে ওনার নেত্রী বলেছিলেন সেনাকে তোলাবাজ, তো তার চেলা তো সেরকমই বলবে, যাদের নিজের উপর ভরসা নেই, পুলিশের উপর ভরসা নেই, যারা দেশের সেনা আধা সেনার উপরে সন্দেহ করে, মানুষ তাদের উপরে বিশ্বাস করে না। আরও বলেছেন যে 10,000 বুথে বুথ এজেন্ট দিতে পারবে না বিজেপি 2021 ইলেকশন। দেখাই যাবে, দুটো সিট তো জিতেছি, বনগাঁ আর বারাকপুর ওই জেলাতে। বাকি যে সিটগুলো আছে সেগুলো কী করে আটকায় ভাবুন। বিজেপির কথা ভাবতে হবে না, বিজেপির সঙ্গে মানুষ আছে। হ্যাঁ 19-19 বলেছিল, করে দিয়েছে 19-19, 42-42। আমরা বলেছিলাম 19-এ হাফ আর 21-এ হাফ, কারটা ঠিক হয়েছে, পাবলিক ঠিক করবে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কী বলে তাতে পাবলিক কিছু যায় আসে না। 2 दिन बाद है छठ पूजा। छठ पूजा के उपलक्ष्य में जलपाईगुड़ी पौरसभा के पदाधिकारियों ने छठ घाट की प्रस्तुति का परिदर्शन किए एवं बड़े ही बारीकी से छठ घाट की संरचना व्यवस्था पर नजर दिए। मंगलवार शहर के किंग साहिब घाट, बाबू घाट, दीन बाजार, करला घाट एवं तिस्ता घाट का परिदर्शन किए पौरसभा प्रशासक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो एवं पौरसभा के अधिकारी। इस वर्ष किंग साहिब घाट की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी पौर प्राधिकारियों को रहेगा। शुक्रवार शाम का घाट एवं शनिवार सुबह का घाट रहेगा। पूजा के पहले घाट की संरचना व्यवस्था को पूरी बारीकी से देखा गया पौर प्राधिकारियों द्वारा। छठ घाट पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीड़ तो रहेगा, परंतु इस वर्ष का छठ पूजा गुजरेगा कोरोना संकट के बीच से, इसलिए इस वर्ष घाट पर आए प्रत्येक व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। घाट पर प्रवेश कर रहे प्रत्येक दर्शनार्थियों के लिए सैनिटाइजर का व्यवस्था रहेगा पूजा कमेटी की तरफ से। दूसरी तरफ जानकारी मिलती है कि तिस्ता एवं करला नदी में इस वर्ष पानी कम रहेगा, इस कारण भक्तगण को थोड़ी समस्या हो सकती है। पौरसभा प्रशासक मंडली के सदस्य संदीप महतो कहते हैं कि छठ घाट की प्रस्तुति बड़े ही बारीकी से देखी गई है। घाट की साज सजावट पर भी ध्यान दिया गया है। इस दिन छठ घाट को शादी के मंडप की तरह रोशनी से चकाचौंध कर दिया जाता है। छठ घाट को टूनी बल्ब द्वारा एक भव्य मंडप की तरह सजाया जाता है। इस दिन আপনারা জানেন যে 18, 19, 20, 21 এই 4 দিন মূলত 18 তারিখে বাড়িতে স্নান খাওয়া দাওয়া, তারপরের দিন খরনা, তারপরের দিন সন্ধ্যাবেলা যেটা ঘাটে পুজো হয়, পরের দিন সকালবেলা। তো এই 18, 19, 20, 21 ছট পূজা রয়েছে। প্রতিবারের ন্যায় জলপাইগুড়ি পৌরসভা এবছরে যে সমস্ত পুজোর ঘাট রয়েছে সেগুলো আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, অ্যাম্বুলেন্স, তার সাথে সাথে এবার আমরা প্রত্যেকটা ঘাটে পৌরসভার পক্ষ থেকে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক রাখছি। যারা
এই অবস্থা যদি কারো কাছে না থাকে তাহলে আমরা সেটা প্রোভাইড করব। সবথেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে মহামান্য হাইকোর্টের যে আদেশ রয়েছে এবং জেলা প্রশাসনের যে নির্দেশ রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিধি যেটা রয়েছে সেটা মেনেই কিন্তু ছট পূজা করার জন্য কিন্তু সরকার থেকে সেই আহ্বান বারবার করা হচ্ছে। আমাদের কাছে সেই বার্তাই এসছে। এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আগামীকাল জেলা পুলিশ প্রশাসন একটা মিটিং ডেকেছে বিভিন্ন ছট পূজা কমিটিকে নিয়ে থানার 12টার সময়। সেখানে আরও বিস্তারিতভাবে সমস্ত ছট পূজা কমিটির উদ্দেশ্যে সরকারি যে বিধিনীতি রয়েছে সেটা বিস্তারিতভাবে তাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল যে সমস্ত পুণ্যার্থীরা তাদের নিজের নিজের বাড়িতে বা নিজের নিজের এলাকাতেই পুজো করবেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অনেকে ভেবেছিল যেটা সুরক্ষার জন্য তারা বাড়িতে করবে, কিন্তু এখনও বহু মানুষ আছে তারা বাড়িতে করবেন। ঠিক আছে, এখন সেক্ষেত্রে যদি কেউ ঘাটে করতে আসে, ঠিক আছে, তো কাউকে বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু একটা কথা মাথায় মনে রাখতে হবে যে সরকার দ্বারা যে বিধি আমাদের দেওয়া হয়েছে, নির্দেশ দিয়েছে, সেটা আমাদের সকলের ভালোর জন্য। তাই আমি মনে করি সকলকেই সেই সরকারি নির্দেশিকা মেনেই চলা উচিত। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।